जय जगन्नाथ मु देव आपण मानक स्वागत करुच्ची ओडिशा न्यूज आम सांगे अच्छा ऑल ओडिशा ओबीसी संघर सभापति अनंत चरण साहू सहित डिस्कसन करिया कौन केमती केमती माहौल अच्छी कौन रही आज्ञा स्वागत करुच्ची ओडिशा न्यूज। धन्यवाद बंधु। एठी नुआ पड़ारे ओबीसी समाज तार नुआ इतिहास लिखा जाऊँ। अवश्य तीनोटी जाक राजनैतिक दल मुख्य तीनोटी दल ओबीसी समाज रु कई कैंडिडेट करना ता सत्वे भी आम मान कांग्रेस पार्टीर नेतृत्व एवं तार डिक्लारेशन एवं कांग्रेस पार्टीर सर्वोच्च नेता राहुल गांधी एवं मल्लिकार्जुन खड़गे राज्य रे प्रदेश कांग्रेस कमिटीर सभापति भक्त दासंकर नेतृत्व प्रति आस्था विश्वास को आस्था प्रकट करुछु। कहीं से माने प्रतिश्रुति देइछंती राहुल गांधी को कहवा कथा संख्या जार जेते भाग पाइब से तेते एवं जातिभित्तिक जनगणना पाई से वर्तमान ब्रांड आंबासीडर बनी सारा देश में। एठी तांकर प्रतिनिधि तथा प्रदेश कांग्रेस कमिटीर सभापति पूर्वतन केंद्र मंत्री तथा भक्त चरण दास आम मान सहित गोटे डिक्लारेशन देइछंती करिछंती जे कांग्रेस पार्टी सरकार को आसिले से 42% रिजर्वेशन देवे। आपण माने जानिछंती इलेक्शन पूर्व धर्मेंद्र प्रधान एवं तांकर सुरत विश्वाल ओबीसी सभापति माने गला फाड़ी फाड़ी कि चित्कार करुले सरकार आसिले आम ओबीसी की 27% रिजर्वेशन देव। सरकार आज्ञा आसला झूला सरकार भी नुह बहुमतर सरकार एमती एठी तो राज्य भी सरकार केंद्र पाई तो आम 21टा सीट रु 20टा ओबीसी समाज भोट दे बिना ओबीसी गोटे सीट जीतवा संभव कि 54% ओबीसी तेणुक समग्र ओबीसी समाज आशीर्वाद अजाड़ी देला किंतु आम फल कौन पाइलु फल है जे शिक्षा क्षेत्र में से माने आमको 30% दे पारि आप जानते सुप्रीम कोर्ट रो गोटे गाइडलाइन अच्छी जदि आम देखा बहुत दिन कांग्रेस शासन कला तापर किछि दिन आसला बीजेडी बीजेडी भी 25 वर्ष काल शासन कला आपन को कौन फलपद है किसी फलपद है कांग्रेस भी किसी फलपद है आपन को तो एबे आसला बीजेपी बीजेपी भी आपन 1.5 वर्ष होला देखिले बीजेपी को ठीक है तो कौन आपन भाबुचंती सुन दल को वोट देले आपन न्याय पाइ सुन आज्ञा कांग्रेस एठी सरकार थिला 95 रु 2000 ठीक है ना मंडल कमिशन रेकमेंडेशन होइतिला कांग्रेस गवर्नमेंट पूर्व जनता दल सरकार एठी तळ थिला विजय पट्टनायक नेतृत्व रे से समय मंडल कमिशन रो 2टी सुपारिश को वीपी सिंह लागू करथिला सारा देश रे ताकू ओडिशा रे विजय पट्टनायक लागू कला नाही एवं आम विरुद्ध रे सुप्रीम कोर्ट गला सुप्रीम कोर्ट जो कहले ना तुम्हें लागू करने बाध्य तापर से जदिव लागू कला ताकू ओबीसी टाकू एससीबीसी करदेला एससीबीसी जो कला सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस से कौटू आईला एससी एसटी नहीं कि ना ओबीसी रू बाहरी करला कौट जनरल कास्ट नेला नहीं कि जो मैंने आमको हजार हजार वर्ष धरी शोषण कर आमको जुलम करमको विभिन्न प्रकार निर्यातन शिकार कर आम रिजर्वेशन देला हाँ एससीबीसी की 11.25 देला फल तो आम मैंने रागिलु 95 सरकार पलटेलु तापर कांग्रेस सरकार आसला कांग्रेस भी से समय आम मान किसी कला ना एवं आमे पलटेलु पुणी विजु जनता दल भारतीय जनता पार्टी ये मिसिकिनी सरकार को आम आनी शुणु जो मिसिकिनी आणिलु मिसिकिनी आणला भितर 2009 इलेक्शन पूर्व मेट भांगिला हुए तो मेटर जेहेतु आम देखुचु जे बीजेपी तो आम सपक्ष नथिला कहीं आमको अधिकार देला बेले वीपी सिंह सरकार रे जो दौला बीजेपी समर्थन विड्रो कर गवर्नमेंट भांगिला तेणुक गवर्नमेंट जो भांगिला आम ओबीसी लोग आहरी बढ़ चढ़ी कि बीजेडी की जोर भोट देलु और सीट 100 रु पास कला 100 उपरू गला किंतु आमको से अधिकार देलानी तापर 14 मोदी लहर आसला किंतु तथापि आम एठी नवीन पट्टनायक बचाई रखिलु जे एठी नवीन पट्टनायक आटलिस्ट था काले आम कथा शुणे ताई भी से कले ना राज्य कथा केतटा कहले राज्य विशेष राज्य दर्जा महानदी जल विवाद एमती भल मंद कहले आम नजर टे छाड़ पलैला तेणुक आम 19 पुणी नवीन पट्टनायक भोट देलु कि नवीन पट्टनायक आम अधिकार कौन दब गोटा आमको भकुआ बनैला ओबीसी सर्भे करिकिनी साधारणतः सर्भे करा जाए डोर टू डोर बुलिकिनी जनगणना करा जाए सर्भे कला अंगनवाड़ी जो वर्कर मैंने अच्छा से कौटी बसिले कौन डाटा नेले जना ना एवं ताकू सार्वजनिक भी कले थे संवाद में बाहरला ओडिशा रे ओबीसी होउछन 42%। तापर आम काउंटर कलु आपण को डाटा अनुजाई 1,91,91,00,000 ओबीसी राज्य रे हेई पारंती
କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି କହିବେ ସେ 42%? ଆପଣ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣନା କରିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଣିଥାନ୍ତେ ତାକୁ SC ST ଏତିକି, ଜେନେରାଲ କଷ୍ଟ ଗଲେ ଏତିକି, ବାକି ରହିଲେ OBC ଏତିକି, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଡାଟାଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଗଣନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି କହିବେ OBC 42% ବୋଲି? ତା ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ OBC କି ଭକୁଆ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଠକିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟା ପ୍ରହସନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଥର ଜିରୋ କରିଦେଇଛୁ ଲୋକସଭାରେ, ବୁଝିହେଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକସଭାରେ ତାଙ୍କ ସାଂସଦମାନେ ରହିଲେ, ଯେତେବେଳେ 2018ରେ ରାଜନାଥ ସିଂ ବତର ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବୟାନ ଦେଲେ, 19ରେ ଆମ ସରକାର ଆସିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ 21ରେ ସେନ୍ସେକ୍ସ ହେବ, ଜାତି ଯେଉଁ ଖାଲି ଜନଗଣନାଟା ହେବ, ସେଟାକୁ ଆମେ ଜାତି ଭିତ୍ତିକ କରିବୁ, କାଷ୍ଟ ବେସ୍ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଦେଖିବା ଯେତେ ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି ତ OBC କି କାହିଁକି ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି? କହୁଛି ମୁଁ ସିଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। OBC କି ସେମାନେ କେବଳ ନିଜର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। ଆମେ OBC କି ଓଡ଼ିଆରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ସହଜ ଆମେ ପଛୁଆ, ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଦିମାଗ ଏତେ ଚାଲେନି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ବ୍ରହ୍ମା, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହେଲେ ମହେଶ୍ୱର। ଆମେ ଏ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଭିତରେ ବୁଲୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଦାଉରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ କେତେ ଅଂଶରେ ମୁକ୍ତି ହେଇସାରିଲୁଣି। ନହେଲେ ଏଠି ସରକାର କେମିତି ପତନ ହେଇଥାନ୍ତା? ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ କେହି କହୁଥିଲେ ଏଠି ନବୀନ ସରକାର ଗଳିବ ବୋଲି? ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରୁଥିଲି, ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ନୋଟିସ୍ ବି ଦେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ଡିବେଟ୍ରେ OBC ହକ୍ରେ ଏବଂ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କହିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମକୁ ସମୟ କେମିତି ଦେଲେନି, ସେଠି କ'ଣ ଘଟିଲା ସବୁ କହିଛି। କିନ୍ତୁ 2005ରେ ଉପା ସରକାର ଯେତେବେଳେ ରହିଲା, 2004ରେ ଆଇଲା, ସେ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ସିଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ନାମ ଲେଖାରେ 27% ସାରା ଭାରତରେ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ନବୀନ ସରକାର ତାକୁ ବି ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦେଲେନି। ଲାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଭକୁଆ ବନେଇଲେ, ନ ଦେଇଛ କିଛି ମଜବୁରି ଅଛି ଠିକ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସେ ଠକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଆଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମୁଖା କ'ଣ। ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖା ଖୋଲି ଦେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନରେ ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହଟେଇଲୁ, ଭାଜପାକୁ ଆଣିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଭାଜପା ଆସିଲା ପରେ जैसा पूर्वम वैसा पर न्याय से आम सागर चल तार मुख में राम बदन में छुरी। इलेक्शन पूर्व कहला 27% कर 11 पॉइंट रु 12 पॉइंट भी से करूना, गोटाए परसेंट भी बढ़ेला ना। एबे कांग्रेस गोटे ओबीसी कैंडिडेट को चयन करिछि, ताको आपण देखो कांग्रेस आमर मूल निवासी कैंडिडेट चयन कर आदिवासी कैंडिडेट, सी आमर मूल निवासी SC ST OBC माइनोरिटी की आम समस्ते मूल निवासी बोली मन करुचु। तेणुक कैंडिडेट कथा नुह, कांग्रेस ये जहाँ को भी कैंडिडेट दे था, जेहेतु से डिक्लेयर कर क्षमता को आसिले से 42% रिजर्वेशन देवे। तेणुक आम कांग्रेस पक्षरे पूरा दीवार भली ठिया हो बोली आम निष्पत्ति नहींचु। एवं आम संगठन केते कार्यकर्ता आसी गाँ गाँ बुलूँ, मु भी 15 दिन है आसिक अच्छी। इमिति कि मो पितांकर प्रथम श्राद्ध है, मु भी श्राद्धरे घर को भी जाइना, ये गाँ गाँ बुलिकी मु मोर कार्यक्रम चले। बीजेपी देता मैं भूतैला ना। देखो सुप्रीम कोर्ट शुणु बीजेपी कांग्रेस देछि ना गोटे शिक्षा 36% देछि ना, बीजेपी तो आमको देनी, भकुआ बनई। बीजेडी तो देनी आमको भकुआ बनई। कांग्रेस तो 2टा राज्य अलरेडी दे सारानी। PV नरसिंह राव समय तमिलनाडु 42%, एबे रेवंत रेड्डी सरकार तेलंगाना 42% एवं कमिटमेंट कर तमिल सॉरी हमर कर्णाटक 42% दब। एवं सरसेठी जनगणना जदि सरी डाटा सार्वजन है मोमेंट से डिक्लेयर करेंगे जो 3-3टा राज्य कर 2टा कर सारे आउ गोटे अंडर प्रोसेस अच्छी। तेणुक ये कहीं न करेंगे रहा कथा सुप्रीम कोर्टर गाइडलाइन कथा आम विचार को नहीं पारू। सुप्रीम कोर्टर बाध्यबाधकता अच्छी, ठीक अच्छे 50% ऊर्ध आप रिजर्वेशन दे पारे, चाकरी क्षेत्र दे पारे। पाठ पढ़ा तो आप SC ST तंटी चिपिकी अधा रखी, जदिव चाकरी 38.25 देती कि पाठ पढ़ार तो 20% देते, 30% आहरी बाकी अच्छी। आपको तो कौटी सुप्रीम कोर्ट अटकैनि आउ 30% आप दिखाते ओबीसी तो दबार आप असुविधा कौन अच्छी। तेणुक आपको कथनी आनी अंतर अच्छे। आपड़ ओबीसी की हक दबार आपंकर बिल्कुल मोटिव ना, आपण केवल ओबीसी की निजर भोट बैंक बोली भावती। तेणुक ओबीसी समाज भी जाना ये जो एरिया रे मुझे गाँ गाँ बुलूची देखुची प्राय लोकंर खपर घर माने माटी की पोड़ी खपरा तैयारी से घर, से जो खपर घर कहीं तुम ये कौन आप केविके डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल बजेट अच्छी आप जानते ना ना। आम मैंने जहाँ पाऊ से तो आम एत डेभलप, ये मैंने तो आहरी बहुत स्पेशल पाँच आहरी डेभलप आम मान अपेक्षा हवा कथा। किंतु ये आज्ञा दिन को मजूरी 200 टका, 200-250 सर्वाधिक हेल्ले 300 कहतु तो 200-250 टकर गोटा परिवार केमी चलो। ये रास्ता करे आमिष माछ मांस कथा दूर कथा, साधा मिलटे खाइले 80 टका जाऊँच। गोटे लोक जब रोजगार कर 3 वक्त निजे खाईदेला, पिला छुआ स्त्री कौन से बचेब।
ଏଠି ଏତେ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଙ୍କୁ ଲୁଟିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପରିବାର, ଢୋଲକିଆ ପରିବାର ଏବଂ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ପରିବାର। ଆପଣ ଏଠି ଯିବେ 2-4 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ପୁରା ରାଜପ୍ରସାଦ ହେଇଛି, ବିଶାଳ ପ୍ରସାଦ। ତା ଚାହିଁ ଟିକେ 4-5 କିଲୋମିଟର ଆହୁରି ଆଗକୁ ଗଲେ ଢୋଲକିଆଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶାଳ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ। ଏଠି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟିର ଏଜେଣ୍ଡା ହେଲା ପିଲାଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ କରିଦିଅ। ସଚେତନ ସିନା ହେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ, ତ ମୂର୍ଖ କରିଦିଅ କି ଜାଣିପାରିବେନି, ଯାଇକି ଦାଦନ ଖଟିବେ, ଆମକୁ ଆସିବେ ଭୋଟ ଦେବେ। ନାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତା କାଲି ନବୀନ ବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି? କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ କାଟିବା ପାଇଁ ନା ବିଜେପି ଜିତିବା ପାଇଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ବିଜେପିର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। କାହିଁକି ଆପଣ ପ୍ରଥମ କଥା ଦେଖିଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ 2 ଥର ସେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇଲେ। ତାପରେ ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମେଣ୍ଟ କରିବା ଉଦ୍ୟମରେ ଥିଲେ। କ'ଣ ତାଙ୍କର ହେଲା? ହୁଏତ ବିଜେପି ୟାଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କଲା, ବିଜେପି ଦେଖିଲା ଯେ ମୁଁ ଏକାଟିଆ ସରକାରକୁ ଆସିଯାଉଛି, ସେ ମେଣ୍ଟ କଲାନି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଢୋଲକିଆକୁ ସେଠି ପଠାଇଛି କିଏ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନର କେତେ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲା, ତୁମେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲନି। ତାପରେ ତୁମର ଏଠି ଲୋକାଲ ଲୋକ କେହି ନଥିଲେ, ଲୋକାଲର କୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ଯେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ନେତା ବନେଇବାର। ବାହାରୁ ଆଣିଲେ 150-200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଜଣକୁ ଏଠି ନେତା ବନେଇବେ। ଲୋକ ତାଙ୍କ କତିକି ଯିବେ 200 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ନିଜ ଦୁଃଖ ଦଶା ଜଣାଇବା ପାଇଁ? ଘରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଟାଉନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଯିବେ 200 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବେ? ତେଣୁକରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଇଛନ୍ତି ଯେ ନଗଲେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଯିବ କ'ଣ ଟୋଟାଲ ସରେଣ୍ଡର ହେଇଗଲେ। ତେଣୁକରି ଯେମିତି ହାତୀର ଦେଖିବା ଦାନ୍ତ ଅଲଗା, ଖାଇବା ଦାନ୍ତ ଅଲଗା, ସେଭଳି ନବୀନ ବାବୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉଛନ୍ତି। ନା ଆମେ ମଇଦାନରେ ଅଛୁ। କାଲି ନବୀନ ବାବୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ତ ଦେଖେଇବେ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖେଇଥିଲେ। ମତେ ତ ଲାଗୁନି। ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଯଦିଓ ଏଠିକା ଜନତା ନ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ନା ପଇସାର ଅଭାବ ଅଛି ନା କିଛି ଅଭାବ, ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ଆଣିକି ଠିଆ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଓବିସି ଯୋଉ ଅଛି ସଂଗଠନ ଯୋଉ ଅଛି, ସେ ସଂଗଠନକୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର? ଖାଲି ସଂଗଠନ ତ କଥା କହୁନି, ମୁଁ ସମଗ୍ର ଓବିସି ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ। ଆମର ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ଆମ ସହିତ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆସିଲେ 42% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଉଭୟ ଚାକିରି, ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଦେବେ। 1 ନମ୍ବର କଥା। 2 ନମ୍ବର କଥା, ଆମର ଓବିସି ସମାଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ହଷ୍ଟେଲ ସୁବିଧା ସେ କରିବେ। ଏବଂ ଏଠି ନୂଆପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଓବିସିର ଭବନ ସେ ତିଆରି କରିବେ। ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହିବ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ରହିବ, ମାନେ ଉଚ୍ଚ ହାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସୁବିଧା ସେଠି ରହିବ। ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେକ ଜାଗା ଅଛି ସବୁ ଯାକର ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ଆସି ସେ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ହେବେ। ସେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଏଠି ଏରିଆ ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନି ସୁବିଧା। ଏଠି ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ଏରିଆକୁ ଯିବେ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଯାଇପାରିବେନି, ଦିନରେ ବି ଯିବା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଏମିତି କଦର୍ଯ୍ୟ ରାସ୍ତା। ନାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ପ୍ରଥମେ ନେତାମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ବା ପ୍ରତାରଣା କରନ୍ତି। ୟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ କାହା ପିଣ୍ଡାରେ ବସୁଛି, କାହା ଘରେ ବସୁଛି, କିଛି ଲୋକ ଆସି ମେଳି ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ଏଠି ଯେଉଁ ରାଜନେତା ଆସୁଛି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ସେ ଅମୁକ ଦଳର ସେ ନେତା, ସମୁକ ଦଳର ନେତା। ଯିଏ ଆଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ କତିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ପଇଡ଼ ପାଣି ନଡ଼ିଆ ଗଛରୁ ପଇଡ଼ଟେ କାଟନ୍ତୁ, ପାଣି ଟୋପା ଦିଅନ୍ତୁ, ସସମ୍ମାନ ତାଙ୍କୁ ବସାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଏରିଆରେ ଯେଉଁଟା ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତୁ। ନେତାମାନେ କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି? କାହାର ବାହାଘର ସାହାଘର ହେଲେ ଆସନ୍ତି, କାହାର ପିଲାଙ୍କର 21 ହେଲେ ଆସନ୍ତି, କାହାର ବାର୍ଥଡେରେ ଆସନ୍ତି, କିଏ ମରି ହଜିଗଲେ ଆସନ୍ତି, ଏଇପାଇଁ ଆସନ୍ତି, କି କେଉଁଠି ପୂଜା ମେଳା ହେଲେ ଆସନ୍ତି। ଅଲଗା ସମୟ ତ ନେତା ଆସନ୍ତିନି। ସେ ଯାହା ଘରକୁ ବି ଆଉଛନ୍ତି ଆପଣ କେବେ ଭାବନ୍ତୁନି ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଗେଷ୍ଟ। ଯେହେତୁ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନେତା, ସମସ୍ତେ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ 10ଟା ସମସ୍ୟା ଅଛି, କମ୍ ସେ କମ୍ ସେ 5ଟି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ପରମିସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଉଠିକି ଯିବେ। ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ବସେଇ ରଖନ୍ତୁ, ଶାସନମାନେ ବସେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଆମର ନ କରିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ଚାहे କିଛି ବି ହେଇଯାଉ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍, ମୁଁ ଦେବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କ'ଣ ହବ ନୂଆପଡ଼ାର ଅବସ୍ଥା, କିଏ ପିନ୍ଧିବ ମୁକୁଟ, କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପିନ୍ଧେଇବେ ମୁକୁଟ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।